Yan gagaling maakyat ay. Araw! Akyat daw. Pag nasira yung awi, kala mo lang. Ako kabayo ay. Raul, Raul, Raul ka talaga. Basketball! Ah! Basketball! Uy, naisinol! Basketball! Ano? Sino nagbato kanina sa bubong? Si Wawi. Bakit? Diyos-diyosan niya. Bakit boy? Bakit boy? Sige, bakbakong pala. May nakuha kayong bangag? Ay, ay, oh. Bawi, may nakuha kayong bangag? Bawi? Hi, Andrea, napicturean ka. Umal ka na. Ay, Bulaklak yun na yun, hindi pa nabunga. Ay, ito Ano yun ako? mo, Andrea, nakita ka na lang ni Wawi. Fan ka na lang, der. Buds! Saan galing, Buds? Buds, saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Saan ka galing? Dito, dali na. Saan ka galing? Dito. Doon kay mama. Lapad. Ha? Doon na kay mama. Lapad. Lapad. Doon na, punta na doon. Ay, tingnan natin si Budoy. Madam! Uy, mamaya. Uy, nasi Gigilo. Doon na kay mama. Balik. Ah! Ano? Lakad. Ah, talawan, uy. Ako na lang, Andrea. Madahan tayo. Ha? Yeah. Lapnitan. Bilis na malakad ni Budoy. Marunong na. Buds, saan ka na, Buds? Saan ka na?